baru saja menerima telepon penting dari Her Excellency Mrs. Chang Chi-yue. Beliau adalah Duta Besar Republik Rakyat China. Kebetulan di hari Minggu ini saya ada janji bertemu dengan beliau, apalagi kalau bukan untuk mengenal rahasia kuliner negara sahabat. Yuk ikuti saya terus dalam Manny dan Fanny. Wah, sekarang saya sudah tiba di kediaman resmi Duta Besar China. Sudah tidak sabar bertemu dengan beliau. Pasti akan banyak pengalaman seru di dalam sana. Yuk! Hello, Your Excellency. Hello. Hello. Nice meeting you. I'm Karen Carlotta, but you can call me Casey. Hello, Casey. Nice having you here. Thank you. Please coming in. Thank you. Ada pepatah mengatakan, belajarlah hingga negeri China. Dan sepertinya semua orang saat ini mengenal betul China sebagai negara besar yang syarat sejarah dan memuat kisah peradaban yang panjang di atas juntai jalur sutra yang terkenal. Republik Rakyat China ialah sebuah negara di Asia Timur yang merupakan negara dengan populasi penduduk yang kira-kira hampir menyamai 1/5 jumlah penduduk dunia. Peradaban China merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang terbangun selama 6 milenium atau 6.000 tahun dan masih ada hingga kini. Sejarah peradaban China yang panjang juga telah mencatat begitu banyak penemuan-penemuan penting, seni, tradisi, serta kebudayaan yang turut mewarnai kehidupan negara-negara lain di dunia. China saat ini termasuk salah satu negara yang paling diminati untuk dikunjungi dan masuk ke dalam jajaran negara-negara dengan indeks persaingan global yang kuat. Betapapun China telah menjadi negara besar, namun jika kita berkesempatan mengunjunginya, kita masih akan mudah menemui masyarakatnya yang hidup di lingkup tradisi dan budaya. Arsitektur dan karya-karya zaman dinasti-dinasti terdahulu yang menjadi saksi kisah peradaban juga masih menghiasi sejumlah besar kota-kota di China. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, China sudah mengenal campuran bekul susu dan beras yang jadi cikal bakal es krim. Di bagian barat China ditemukan semangkuk mie berusia 4.000 tahun yang terawetkan secara alami. Hal ini menjadi bukti bahwa China lebih dulu menciptakan pasta daripada Italia. Nampaknya benar apa yang dikatakan banyak orang tentang sosok perempuan satu ini yang memang terlahir sebagai seorang diplomat. Bagaimana tidak? Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Her Excellency Mrs. Zhang Qiye, yang memulai tugasnya di Indonesia sejak 12 Agustus 2008, memiliki berbagai macam pengalaman dalam urusan internasional dan diplomasi multilateral. Meski kesibukannya banyak menyita waktu, namun bagi perempuan yang lahir di Beijing tahun 1959 ini, keluarga adalah nomor satu. Meski terpisah jarak dan waktu, mengingat sang suami juga seorang diplomat yang bertugas di negara lain, hubungan keluarga wajib dibina semaksimal mungkin. Welcome to my residence. Thank you so much. Once I got into your house, it looks like I feel like I'm in China. Wow. Great. If I might know, Her Excellency, how long have you been in Jakarta? I've been here more than 2 years. I arrived in August 2008. Oh, wow. Yes, exactly 2 days before the Olympic Games. What do you think about Indonesia? Well, I really enjoy my work because I think, the bilateral relationship between Indonesia and China are at a very important stage. And so I'm very happy to see that over the past 2 years during my tenure here, the cooperation has further intensified. And also cooperation has extended to all the sectors, all the areas. So I find, a very interesting time to be working here in Indonesia. Wow, that's great to hear. Yeah. Do you think like we have a lot of similarity Well, between yes. our country? Definitely, definitely. I think we have very strong ties, culturally, historically, and there are quite a lot of similarities.
I think if we're talking about food and cuisine, Yes. I'm actually quite happy to find that there are actually so many words in Indonesian language that came from China. Really? For example, if I can remember some of the words like bakpo, bakmi, Oh, yeah. bakso, and also like kway teow. Yes, that's true. Yes, and tawun even. Yes. I think the vocabulary originally came from China. From China, yeah. Yeah, so I think if we're talking about food and other things, there are a lot of similarities. I'm really glad, like you to invite me here. It's been, wow. This is like I want to know more about China, especially like I heard that's a really big country and then a lot of landscape. Yes. Like you have like the beautiful mountain. Yes. I love to see the the movie Yes. with a lot of historical and all Yes. the things with your dynasty, your emperor and all the things. Yes. Such a rich culture. Yes, well, China is a very old civilization, so the civilization has been developing for more than 5,000 years. Wow. And so it's very rich in culture, and also it's also has a strong diversity. So I think even when we talk about food, you can see that the Chinese food is very diversified. All different. All different, and most people would think that Chinese food is of this dish or that dish, but actually, for me, even very difficult to introduce Chinese food because there is such a variety. A lot. Yes, really a lot, and the people from the north have a different eating habit than the people to the south. And for example, people from the south like sweet things, and then people from the north prefer a little bit salty things. Wow. And then people in the eastern part of China would prefer sour things, and then people in the center and in the west will probably like a spicy food. Well, I can't wait to, like, I heard that you will like show me how to make something special from your country. I can't wait, Well, I'll show you something special, but before we do that, please have some tea. Thank you. Masyarakat Republik Rakyat China sangat menikmati makanan. Bukan hanya untuk sekedar mengganjal perut, makanan lebih merupakan seni bagi mereka. Di China, setiap tahunnya diperkirakan 45 miliar pasang sumpit dipakai dan dibuang sesudahnya. Itu sama dengan 1,7 juta meter kubik kayu atau 500.000 pohon setiap tahunnya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama Duta Besar dan Chefku asli dari China. Kita akan bikin sesuatu. Yuk lihat. Hi, Your Excellency. Hi, Chef. How are you? Nice meeting you. Okay, what are we going to do today? Well, today I'm going to show you how to make dumplings. Dumplings. Yes, wow. well, dumplings are a very popular dish in China, especially for the Chinese New Year. Okay. And not only for the holiday season, but also during the weekends or whenever there's a special occasion when family members and relatives and also friends come together. What is the ingredients for the dumpling? Okay, let me just explain that for dumplings there are mainly two parts. The dough is made out of flour mixed with water, and so that's one part. The other part is the filling inside. Jadi pemirsa, kita akan bikin di dalam dumpling itu ada dua komponen. Yang pertama adalah kulitnya, yang kedua adalah isinya. Untuk kali ini yang dari isinya kita akan buat sesuatu yang dinamakan three delicacy atau 3 jenis bahan-bahan. Yeah. This one. Oke, kita menggunakan freezer made dari Tupperware, tentu saja untuk wadah untuk menyimpan bahan makanan di dalam freezer. Bisa dilihat di sini ada tombol pemutar waktunya yang menunjukkan bulan dan minggu. This is the chicken. And then it's the second part is the prawn.
And then the third part is the mushroom, Jadi, Chinese mushroom. Yeah. ada ayam, 你就切 ada 当 udang, 你就切的真的样子。 ada Chinese mushroom, jamur dari China. Yeah. Dipotong tipis, so you slice Yeah. it thinly. Yeah, Diiris thinly, and tipis. then cut it in ground into small pieces. So it's like Mix them together. like a chop. Yeah, chop them okay. together. Jadi dicincang pemirsa. Sekarang lagi dicincang rebung ya kalau bisa dibilang di bahasa Indonesianya. Yeah, and also this is good for the holiday time. If you visit Beijing, for example, before the Chinese New Year, you hear a lot of this noise. Every household is doing chop, chop, chop. Yes. Wow, itu karakteristik dari China pemirsa. Bunyinya cek 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 di mana-mana, Yes. Yeah. everywhere. Yeah, This one is scallion, yeah. daun bawang pemirsa. Lalu di sini ada daun ketumbar, bisa dilihat. Ada telur, di sini ada juga kucai pemirsa. Jadi di sini juga ada bubuk butiran kaldu ayam dan di sini ada bawang putih juga jahe. Yeah. Kebetulan pemirsa, kita menggunakan store and pour dari Tupperware. Kalau bisa dilihat, ini produk yang bagus sekali. Kalau bisa dilihat, sebelah satu sisinya itu rata, memudahkan penempatan jari sehingga menuangnya lebih gampang, pegangan lebih kuat. Bisa untuk menaruh seperti kecap asin, kecap manis, atau minyak wijen, atau apapun. Sekarang yang ada di sini adalah arak beras, ada soya sauce atau kecap asin, dan satu lagi minyak wijen. Yeah. Now we see the chef is doing he's so fast. Yeah. Wow, cepet banget pemirsa. This is kucainya udah dicincang cepet banget. Di sini jahenya sudah dicincang dan sekarang lagi mencincang ayam. Bisa dipastikan terlihat sekali tuh hygiene standarnya atau standar kebersihannya tuh sangat dijaga karena yang paling penting di dapur kita harus mencincang apapun yang sudah matang atau bukan bahan mentah karena ayam itu sangat bahaya kalau misalnya kita cincang sebelum kita mencincang semua sayuran. Yeah. So everything's done, and what we're gonna do is now we're gonna mix everything. Just mix everything together. Everything, and at the same time, the chef has to prepare the dough. Okay. So we'll ask him to make the dough. Make for the you. dough. So to save time, I will do the mixing. The mixing. Jadi pemirsa, Ibu Duta Besar akan membuat dumpling, isi dumplingnya, sementara chef akan membuat kulitnya. Sekarang kita akan menuangkan arak beras sedikit. Kaldu ayam sedikit. Jadi di dalam sini tuh ada ayam cincang, udang cincang, jahe, lalu ada dikasih minyak wijen, juga arak beras, kecap asin, sekarang garam dan lada. Satu telur. Well, the chef said only the white. The egg white. Hanya putihnya. Why? The egg white makes the meat very tender. Okay. Yeah. Katanya putih telur, ini tips yang sangat menarik. Putih telur membuat adonannya lebih lembut. Sekarang sayurannya dimasukkan, ada rebung sama jamur yang sudah dicincang. And the last one is this one. Yeah. Paling akhir adalah kucai yang sudah dicincang. Sudah jadi fillingnya, kita tinggal menyiapkan doughnya saja atau kulitnya. Oke. Sekarang bikin kulit. This is flour, terigu. So this is white flour. Kita masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diuleni pakai tangan. Oke, we will see. So we wait the dough until it's like elastic. It becomes elastic. Sampai kalis, pemirsa, lentur. And then when the dough is ready, so we have to make the dumplings together. Pemirsa, sekarang udah mulai mengisi dumplingnya. Sekarang chef udah mesti jago banget. Dia udah di roll doughnya, terus dipotong-potong kecil, portion dibagi secara rata, lalu ditipiskan menggunakan rolling pin itu apa ya? Seperti di gilas, penggilas. Jadi seperti really bener-bener tipis sekali, lalu kita isi tengahnya dengan adonan isinya. Lalu caranya, ini yang sudah saya pelajari dalam 1 menit. Seperti itu dilipat menjadi 2, seperti bikin pastel sedikit. Mulainya dari tengah, lalu dari pinggirnya kita dorong. Lalu dirapatkan semuanya jadi benar-benar rapet.
Jadi pemirsa, sekarang kita akan memasak. Yeah, I show you how to put it into the water because the water is very hot. So don't drop it like this. Yeah, put it from the side. So you do one. Oke, kita menggunakan kompor Electrolux. Paling penting apinya biru pemirsa. Jadi masaknya lebih merata. Selain itu tempat area memasaknya besar. Kalau ada yang tercecer dapat dibersihkan dengan cepat sekali. So stir again. Just stir a Turn little around. bit. Yeah, no, like this. Oh, we just digerakkan go sedikit. one direction. Oke, Always jadi one direction. nggak bakal lengket di bawah. Yeah. Kita tutup dengan cover ya, pemirsa. Kelebihan dari T-Chef Wok Pan juga bisa ditutup nih pemirsa. Bisa kelihatan kapan dia mengapung. Okay, I think it's cooked. You can take it out now, Okay, one so by I one. just take one by one. Yeah, yeah, and to let the water go Let the down. water go down. Yeah. Jadi pemirsa, ini yang sudah jadinya loh, dumpling dengan 3 delicacies yang direbus. So we wait now for we the wait fry for this, pan. fry pan. So it takes more time, longer time than this one. Oh, because we started a little bit late. Okay. See? Yeah. Okay. That's done. Okay. Okay. So we can present. Yeah. This is the pan fried or Pan-fried. kuatie kalau bisa dibilang. Yeah, and we take it to the dining table. So Yeah. we try it now. Pemirsa, sekarang udah waktu yang ditunggu-tunggu dari tadi, waktunya mencoba. Gimana ya rasa dumplingnya? Di sini sekarang sudah di meja makan, kita bisa lihat ada something really good, Your Excellency. Yes. Well, Wow, this is amazing. this is for the decoration of the table, and Wow. actually for the Chinese cuisine, actually it's really an art. That's And before nice. we go to the dumplings, I also wanted to show you the tea that we're going to have. We actually, the tea, please, yeah. Okay. The tea is also, tea culture is also an important part of the Chinese culture. So we usually have tea while we're eating our lunch or dinner. And there are several kinds of tea. And what we're going to show you now is what we'll call a flower tea. This one. This is actually a special tea, but processed, and then we have a flower inside. And flower? yeah, flower Wow. inside. So we put this into the glass. Just and- like that? Yes, like that. Okay. And we will let our tea master to show us how to do it. Wow. Wow. That's I think you can see Wow. that not one drop of hot Yes. water is poured outside of the glass. hard. Yeah, very hard. That's like the same like making dumpling, you need practice. Yeah. Wow, pemirsa menarik sekali ya lihat bisa menuangkan air tanpa jatuh setetes pun. Wah, that's incredible. Sekarang selagi kita menunggu sampai flowernya mekar, bunganya mekar, kita cobain aja dulu. Pemirsa, pan fried yang dibilang Wotie ini enak banget, garingnya and the smoothness ya, kelembutan dari kulitnya dipadukan dengan isinya is perfect. I love this one, it's so good. By the way, I see it's like the flower is blooming. Yes, wow, that's so right. nice. Yeah, let's try the tea. I think this Wow. is the time to sip the tea. It's really blooming. Yes, it's like really, a little garden. it's beautiful. Yeah. Wow. This is actually green tea, and then there's a beautiful flower inside. Which kind of flower? Well, I think this is violet flower. Violet. Yeah, Wow. this is violet flower. Please try. Yeah, I will try it. Cobain yuk. Yeah. Pemirsa katanya karena keragaman teh di negara China itu sangat banyak. Bukan hanya satu, mereka bisa merangkap mungkin lebih dari 10, lebih dari 20. Terlalu, kalau kita mau menghargai makanan China, kita harus belajar juga tentang budaya teh itu sendiri. Yeah. It's so good.
Wah, benar-benar pengalaman tak terlupakan bersama Duta Besar Republik Rakyat China, Her Excellency Mrs. Zhang Qiye. Oh iya, saya juga punya cerita tentang sebuah resto bergaya oriental yang rasanya pas kalau saya sisipkan pada cerita saya hari ini. Setelah melakukan petualangan manis bersama Duta Besar Republik Rakyat China, Her Excellency Mrs. Zhang Qiye, benak saya langsung melambungkan segala hal yang berhubungan dengan cita rasa oriental khas Asia Timur. Restoran ini cukup luas, begitu pikir saya saat kaki memasuki ruang dalamnya. Interiornya juga unik dengan tata lampu yang bernuansa romantis. Selesai memandangi interior dan sudut-sudut artistiknya, saya mulai melirik daftar menu. Porsi-porsi kecil sepertinya lebih asyik untuk dinikmati. Cita rasa masakan yang ringan namun kaya rasa terlahir dari perpaduan segarnya bahan-bahan dan cara mengolah masakan yang detail dan sangat berpengalaman. Hari itu saya benar-benar seperti layaknya orang-orang di negeri China yang terbiasa memulai menyantap hidangan tidak dengan karbohidrat. Kombinasi ala Teochew style merupakan makanan pembuka yang benar-benar membuat lidah langsung menari. Terdiri dari 4 jenis cemilan, yaitu bakso udang dan kepiting yang renyah, serta irisan daging gurita dan angsa. Daging kedua hewan yang terakhir teramat lembut di lidah dan wow, terbayang dong betapa lezatnya. Selanjutnya adalah semangkuk kecil sup yang terbuat dari tulang ikan hiu yang telah dihancurkan. Sup tersebut berisikan daging perut ikan yang sudah ditim serta sari bumbu. Selesai dengan hidangan utama, panekuk roll dengan aneka buah hadir sebagai hidangan pencuci mulut. Cuma itu kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk mengakhiri kenikmatan di Crystal Jade Teochew Restaurant. Nah pemirsa, itulah cerita saya bersama Her Excellency Mrs. Zhang Qiye kali ini. Menarik kan pemirsa? Saya Karen Carlota undur diri, sampai jumpa di menu and venue berikutnya. Tepung terigu. Cheers. I'm glad to see you here and Cheers. welcome. Cheers. Pemirsa, cheers.